ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमावर्ती गाँ धुलुंडा गाँ ए गाँव रे धान चाष पर लोक मैंने हाथ बांधि बसुले। रिपोर्टर स्टूडियो पहुंचला ग्राउंड जीरो रे। तेरे ग्राउंड जीरो पहुंचला बेलू धुलुंडा ग्राम रे जितेबाला चाष काम सरीगला से आजका संस्था पक्षर चना डाली शस्य जिनस दिहला एक नहीं गाँ लोक उत्साहित हेले और धान सरिया पर चना और सोरिष बुणा आरंभ कले। गाँव में बर्तमान चलती खुशी लहरी। सब चिंता करवा एस आलोचना करवा आम सब चाषी अच्छा धुलुंडा ग्राम आज्ञा आप नाटा कौन कहे? मो नाटा आनंद बेसी ग्राम धुलुंडा 19 खंड मौजा उपात अंचल छत्तीसगढ़ बॉर्डर जेनटा कि लगी रही। तो जितेबाला आपण आगु धान चाष करुले काटि सारा हाथ बांधि बसुले बर्तमान आपन को चना सोरिष विभिन्न पिछी सब किए देला केते खुशी अच्छे? आज्ञा यहाँ आम बरगढ़ एनजीओ संस्था आड़ू आए किसी कर्मचारी आज्ञा आमर VSS धुलुंडा अच्छे संगे जोगाजोग कलापर आम चाषी को डाकिक मीटिंग डाकलु आउ केन्ता हिसाब रे बिहन देवे केन्ता हिसाब रे बुना हेबा से विषय आलोचना कलु। आज्ञा मैंने आम निके बिहन पहुँचाले से VSS गृह रे सामूहिक भाव चना के बुतरे गजा कराला आज से बुना हो। तो केते एकर पता फेज बनाई 20 एकर हाराहारी 20 एकर इन बुना हो। तो केमिति गाँ लोक सामूहिक बुनल सामूहिक भाव बुना है चाषी मैंने समस्ते अच्छा आप तो देखिले सामूहिक भाव में धुलुंडा ग्राम चाषी मैंने एकत्रित होई 15 एकर जगार चना चाष और सोरिष चाष बुणुंट। तेज एक नहीं आम आउ चाषी आलोचना करवा। आज्ञा आगुरी केमी जो धान चाष करुले कौन चाष करुले कि एवं जो आप संस्था आई आजका संस्था आपन को चना सोरिष बांटी तो एक नहीं केते खुशी अच्छे? बहुत खुशी आज्ञा आमर इन खाली धान चाष करूँ ये डालिया तो चाष भी विषय भी नहीं जानते आम चना विषय भी नहीं जानते। आज्ञा मैंने आसिक बरगढ़ नु आमको उत्साहित कले मीटिंग कले आम जिते बिहन दरकार पड़ुचे आपण मैंने बुनुन बोलिक आमको प्रोत्साहन देले बतरई नेले भी सांगे आसिक आज्ञा मैंने आमर सांगे 2-3 किलोमीटर रास्ता है आमर जमी से जाने उदा अच्छे आमर जमीटा माने जुतवा लगे किसी ना पड़वा बोलिक कहले और सांगे आसिक आज्ञा मैंने माने सांगे बुनी भी लगी चाषी मान सांगे बतईन आमको इति लगी आम धुलुंडावासी आम चाषी मैंने बहुत खुशी आज्ञा। तो ग्राउंड जीरो पहुंची रिपोर्टर स्टूडियो आगुरी कि आप क्या आसते कि हाँ कहीं नहीं आसी आज्ञा। तो कौन कह आगु कौन सब व्यवस्था कर आज्ञा मैंने कहून माने जिते चाष कर तुम्हें चना डाली मुग ये सब तुम्हें कर आम देवार लगे पूरा रेडी अच्छु कहून। तो देखुले आग को जहाँ बिहन दरकार समस्त पर्याप्त परिमाण रे बिहन जोगाईदेव आजका संस्था। तेज जी अच्छा आजकार जिला संयोजक शांतनु दास अच्छा कथा शांतनु आपको स्वागत करुच्ची केमिति बर्तमान छत्तीसगढ़ सीमांतवर्ती एरिया जोड़ा कि चाषी गोटे स्वप्न थिला आपण स्वप्नर जमी रे सुनार फसल कले तो केमिति शांतनु दास मुई जिला संयोजक भाव में CPRM प्रोजेक्ट रे दायित्व ग्रहण करिछे आउ गाँ गाँ रे अवेयरनेस मीटिंग चली डेडिकेटेड काम करुछन टीम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रो भी सहयोग अच्छे आउ गाँ रो उत्साह महिला मानकर उत्साह देखिकी बहुत खुशी लगुचे। आशा करुचु धान परे परे जमी पड़िया पड़ूला आउ सेई जमी रे शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप गोटे सोरिष हो कि मुग हो कि बिरी हो कि चना हो गोटे केमिति इम्प्लीमेंट हो पार जेहेतु आग्रह बढ़ी चली चाषी मानकर सुनिश्चित सफल हो। आउ कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग ओडिशा सरकार ये गोटे साइंटिफिक रीजन नहीं कि इक्रिसेट संस्था को दायित्व देइछन्ति। आम संस्था अग्रणी जनकल्याण अनुष्ठान सहयोग करुछि आउ ओडिशा रे पाखापाखि 5 लाख हेक्टर जमी रे ओडिशा सरकार राइस फेलो मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करने योजना करिसेंति। सेथि मध्यरु झारसुगुड़ा जिल्ला रे 9500 हेक्टर जमी रे इम्प्लीमेंट होउछि आउ गाँ रे सामूहिक हिसाब रे एमिति चाष करिवाटा गोटे बहुत खुशी लगुछि आउ आशा करुछु जे जो साइंटिफिक रीजन अच्छी मॉइस्चर को केमिति यूटिलाइज करा जिवो आउ दाली और तैलर जो संकट अच्छी देश रे से केमिति दूर हो पार जदि प्रत्येक अंचल चाष हेबो ताहले निश्चय
ତା ସଫଳ ହେବ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛି ସଂସ୍ଥା ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ କୃଷି ବିଭାଗର ସହଯୋଗରେ ଆଉ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ SHG ମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ଯୋଉ ଜମିରେ ଅଛୁ ସେଟା ହଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଜମି ଏବଂ ମୋଠୁ ମାତ୍ର 10 ମିଟର ଗଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ଜମି। ତ ଛତିଶଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଧୁଲୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ, ଏ ଧୁଲୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ଯେମିତି ଡାଲି ଆଉ ତୈଳବୀଜ ଯେମିତି ସଙ୍କଟ ନ ହେବ ସେଥିଲାଗି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ଇକ୍ରିସାଟ୍ କମ୍ପାନୀ। ତେବେ ଇକ୍ରିସାଟ୍ କମ୍ପାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଯୋଉ NGO ସଂସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି ଏବଂ ସବୁ ଚାଷୀକୁ କେମିତି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣିରେ ଯେମିତି ଚାଷ ପରେ ଧାନ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ୁଥିଲା ଆଉ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିବନି ଟାଙ୍ଗରା ଭଇଁରେ ସୁନାର ଫସଲ ଏବେ ଚାଷୀର ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଯେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛନ୍ତି କଥା ହେବା ସୁଦାମ ସାହୁ। ସୁଦାମ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ ଭାଇ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାଲିମ ନେଉଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ଗାଁକୁ ଆପଣ କେମିତି ଚଏସ୍ କଲେ? ଏ ଗାଁର ମାଟି କେମିତି ଦେଖିଲେ ଆଉ କେତେ ଖୁସି ଏ ଗାଁର ଚାଷୀମାନେ? ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥିଲି ମାନେ ସୁଦାମ ସାହୁ। ମୁଁ ବରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ କଟାପାଲି ଗାଁର କୃଷି ବାବଦରେ ଜୈବିକ ଚାଷୀ ଆଉ ଜୈବିକ ଚାଷର ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଦିଏ। ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିକି ପ୍ରଥମ ବୁଲାବୁଲି କରିଥିଲି। ଏବେ ଯେଉଁ CPRFM ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛେ ଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଇ ଗାଁରେ ଆମର ଲଖନପୁର ବ୍ଲକରେ 40 ହେକ୍ଟରର ଚଣା ଆସିଛେ ବୁଣବାର୍ ଲାଗି। ଆଉ 40 ହେକ୍ଟର ଚଣାକେ ଯୁଡ଼େ ଏରିଆକେ ଦିଆହେଇଛେ, গোটে 19 ଖଣ୍ଡ ମୌଜା ଏରିଆକେ ଆଉ গোটে ଆମର ତେଲେନପାଲି ଅଞ୍ଚଳକେ ଦିଆହେଇଛେ ଯେନ୍ଟା ଆମର ବନଭାଲ ଥର୍ମାଲ ଏରିଆରେ। ବୋଲେ ଆମର ଯେନ୍ ଚନାରେ ଯେନ୍ ମାଟିରେ ଯେନ୍ ଆମର ପୋକ ରୋଗ ଲାଗ୍ସି, ଆମର ଯେନ୍ ଭାଇରସ୍ ଅଛନ୍ ମାଟିକେ ବିଶୋଧନ করবার লাগি কিছু বড় আকারে দিয়াহেସି। তো আমি মঞ্জিরে আজিকা কাଣା করিছুঁ ট্রাইকোডর্মা ভিরিডি ফসফোকলচর PSB যেটা কলচর কହୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଆର୍ କଲଚର ତାକେ ଦେଇକରି ବିଶୋଧନ କରାହେଲା। ଆଉ ସେ ବିଶୋଧନ କରିକରି ଆଜି ଚାଷୀମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଦେଇକରି ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଥିରେ ଆସିକରି ଚଣା ବୁଣିଛନ୍। ମାନେ ତାନେ ନିଜେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବୁଣବାର୍ ଲାଗି କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସଂସ୍ଥା ତଥା ମୁଇଁ ନିଜେ ବି କହିଲି ଯେ ଏଟାକେ ତାନେ ସାମୂହିକ ହିସାବଥି ଗୋଟେ କଲଚରଟେ ଆରମ୍ଭ କର, ଯେନ୍ତା ଆଗ ଯେନ୍ ବ୍ରେଦର ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ସେ ସିଷ୍ଟମଟା ଆରମ୍ଭ କର ବୋଲିକରି କହିଲୁ। ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଦେଇକରି ଗାଁରେ ଏକାଠାନେ ଚନା ବୁତରେଇ ଥିଲେ, ଛାଣଲେ, ଗଜା କଲେ, ଆଜି ସାମୂହିକ ହିସାବରେ ଧରିକରି ଆଇଲେ ଆଉ ଏକା ସାରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର କେତେ ବୁଣାବୁଣି କଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହ ଅଛନ୍। ଆଉ ସବୁଥିରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥାଟେ ଆମର ଲାଗି ଯେ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଇନୁ ଯେନୁ କି ତାନେ ଆମର ଚାଷୀମାନେ ବି ଥରେ ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ପୋକ ରୋଗ ଲାଗଲେ ବି ଜାନି ନାଇଁ ପାରବାର ନାଇଁ আসবার ସେନ୍ତା ଅଞ୍ଚଳକେ ଖୋଜି କରି ଆମର ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ ଆଜି ଇନକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍। ତାହାଙ୍କୁ ଆମର ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ତଥା ମୁଇଁ ନିଜେ ଯେନ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଯେ ମୋର ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛେ। କାରଣ ଏନ୍ତା ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ଉଦ୍ୟମକେ ଯେନ୍ ଫୋକସ୍ କରି ଜଣାବାର୍ ଲାଗି ଗୋଟେ ଆଇସନ୍ ଆଉ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍। ଚାଷୀମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍, ଆଗକେ ଆହୁରି ବି କରିବେ। ଇ ଗାଁରେ ମୁଗ ହାରାହାରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପେଜ୍ରେ 100ରୁ 150 ଏକର ଜମିରେ କରବାର୍ ଲାଗି ମାନେ ଆଗଭର ହେଉଛନ୍। ଆଗ ଏତ୍କି ନେଇ ହେଉଥାଇ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଣି ତାନେ ଆମର ଯେନ୍ ବୋର୍ରେ ପାଣି ଚାଷ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ପାଣି ଅଞ୍ଚଳ ବି କିଛି ତାନେ ଇତର ଦାଳିଜାତୀୟ କରବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍। ଆମର ବୁଝାବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛେ ଧାନ ପରେ ଧାନ ହେଲେ ମାଟିର ଉର୍ବରତା କମି ଯାଉଛେ ଆଉ ଆମର ରୋଗ ପୋକ ତାନେ ବାସସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍। ତ ମୁଇଁ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ହିସାବେ କହୁଛେ ଯେ ଧାନ ପରେ ଡାଲି ଜାତୀୟ କ୍ରପ୍ କରିବେ ବେଲେ ପାଖାପାଖି ଆମର ମାଟି ଉର୍ବରତା ବଢ଼ବାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରୋଗ ପୋକ ଆଉ ନାଇଁ ଲାଗନ୍ ଆଗାମୀ ବର୍ଷର ଲାଗି ମାଟି ଆମର ସେଭ୍ ହେ। ତ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆମେ ତାନେ ତାକୁ କହୁଛୁଁ ବିଷମୁକ୍ତ ତାନେ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଖାଉଟି ଇ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକରି ଆମେ ଆସିଛୁଁ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ସାର୍ଥକ ହେବା କେତେବେଲେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ବୋଲି କହିଛୁଁ। ସେମାନେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ ଆଉ ଇଥିର୍ ଲାଗି ଆମର ସରକାର ବି ସହଯୋଗ କରୁଛେ। ଆମର କୃଷି ବିଭାଗ ଆମର ଲଖନପୁର ବ୍ଲକର ଯେନ୍ କୃଷି ବିଭାଗ ଅଛନ୍ ଟୋଟାଲ VAW ବାଓ ଆମର CDO ଆଜ୍ଞା ବି ସବୁବେଲେ କୋଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍, ଆଗକେ ବି କୋଅପରେଟ୍ କରିବେ। ସେମାନେ ଆମକୁ ଆଶା ଦେଇଛନ୍, ଆମକୁ ଫ୍ରି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ ତୁମର ଅନୁସାରେ କାମ କର ବୋଲିକରି। ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ରିପୋର୍ଟର ଟୁଡେକେ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଚାଷୀମାନେ ବି ଅତି ସହଜରେ ଆମର କଥା ଶୁଣିକରି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଥିବାର ଲାଗି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଦେଖୁଥିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ତୁଲୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ଯୋଉ ଚଣା ଜାତୀୟ କି RFM ଚାଷ ଖବର ପାଇଥିଲା ରିପୋର୍ଟର ଟୁଡେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ରିପୋର୍ଟର ଟୁଡେ ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ବାସ୍ତବରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ବେଶ ଖୁସି। ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଥିଲେ ରାଇସ୍ ଫେଲୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣାଇ ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତୁଲୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିରାଜଙ୍କ ସହ ସୁଭାଷ ଦ୍ୱାରା ରିପୋର୍ଟର ଟୁଡେ।